फाटल्या म्हयन्यात शिवरात्रेक सांखळी रुद्रेश्वर देवळान काय वादाक लागून कुलूप मारचे पडिल्ले। ताका लागून पालखी उत्सव जालो ना। शिवरात्रेक पालखी मिरवणूक जाता। 7 एप्रिलाक पालखी उत्सव जातलो। भंडारी समाज तशेंच हेरांनी या उत्सवान वांटेकार जावचे अशें भंडारी समाजान भाविकांक उलो मारला। एवरी महाशिवरात्री एवरी म्हयन्याक पालखी जाता आनी ती पालखी आतां महाशिवरात्रीची पालखी जाल्या उपरांत नेक्स्ट पालखी खातीर 7 तारखेर एप्रिलाच्या पालखी आसा आनी ह्या पालखीक आमी आवर्जून म्हणजे सगळ्या भाविकांक भंडारी समाजाकूच न्ही सगळे शिवभक्तांक गोंयच्या तांकां ह्या दिसा त्या पालखीचें दर्शन जालें ना। तांकां आमी आज बार्देस तालुक्यांतल्या आमच्या बार्देस तालुक्याच्या लोकांक आमी सगळ्यांक उलो मारता की सगळ्यांनी येवचें। 7 तारखेर तो प्रोग्राम आसा। सकाळी अभिषेक जातलो, सांजे 6 वरांचेर थंयसर भजनाचो प्रोग्राम आसतलो आनी रातच्या 8 थंयसर देवाची पालखी आसतली। जेन्ना व्हडले कुटूंब जालेल्यार एक कॉम्युनिकेशन गॅप पळय आसा तें जाल्लें आसा। आमचे भितर तुमी ना भंडारी समाज एकूच आसा, एकूच आसतलो, एकूच रावतलो। कोविडा पयलीं लोक आमी वयताले अशें आमचे एक बस वयताली, पणजीची एक बस वयताली, मागीर तो ब्रेक जालो आनी आतां हो इन्सिडंट पळय जालो। महाशिवरात्री अशे हजारांनी भक्त थंय गेले, इन्क्लुडींग हांगा बसलेले खूब जाण आसले, पूण ती पालखी जावंकूच दिना। पालखी थंय बंद जाली, पालखी जावंकूच ना। पालखी प्रशासन पडलें आनी ते भितर येयले आनी ताका लागून ती पालखी थंयसर बंद जाली। म्हणून ती कोणाक चुकल्या। खूब जाणांनी म्हणलें आमी मडगांवच्यान येयले, आमकां दर्शन जालें ना, कोण काणकोणच्यान येयले, कोण आनी ताका लागून आमी सगळ्यांक आव्हान केलें की बाबा ती पालखी चुकली जाल्यार ही पालखीक आमी प्रशासनाकूय अपील केल्या ही पालखी सुरळीत जावची। ताका लागून तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा प्रशासनाक की दे वील हेल्प अस। सो वी आर कॉलिंग एवरीवन। खरवळे वैद्य खरवळे म्हणटा थंयसर एक थोडोच एक धाकटुलो गांव आसा, वाडो आसा, तितूंतले 200-300 लोक ते थंयसर येवन मस्ती केली। आमी तांकां ब्लेम करता। आमी कितें म्हणटा, आमी पळय आमी खंयचे कम्युनिटी, खंयचे रिलीजन, खंयचे पॉलिटिकल पार्टी वा खंयचे इंडिविज्युअलांक आमी कोणाक आमच्या कमिटीचे वतीन ब्लेम करिना। आमी वयर खरवल्याचे जे लोक तांकां आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा, तांचेर आमी पर्सनल पुलीस कंप्लेंट केल्ले आसा। वी हॅव आयडेंटिफायड द एक्यूज। लेट प्रशासन टेक। हांव कोणाक सीएमाचें नांव घेना, कोणाक मंत्र्याचें नांव घेना, वो आमचे आजी माजी आमदारांचें नांवां घेना। आमी एक भावीक आनी देवाचे भक्त, श्री रुद्रेश्वराचे भक्त म्हणून आज सगळ्यांक एक इन्विटेशन दिवपाक आयिल्ले आसा। तितून ते लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी फायर्ड। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।